салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба дарси панҷуми забони англисии мо. Забони англисӣ аз сифр аз рӯи китоби Basic English Grammar by Betty Azar. дарси панҷуми мо negative with be, яъне ҷумлаҳои манфӣ бо феъли to be мебошад. дар дарсҳои қаблӣ мо фақат ҷумлаҳои positive, яъне ҷумлаҳои мусбиро гузаштем. дар ин дарс бошад ҷумлаҳои манфиро мегузарем. дар поин якто мисол овардаем. I am not a student, яъне ман донишҷӯ нестам. дар дарсҳои қаблӣ мо гузашта будем I am a student, ман донишҷӯ ҳастам. дар ин дарс бошад шакли манфии онҳоро мегузарем ва он чизе ки дар дарсҳои қаблӣ гузаштем, дар ин дарс бошад шакли манфии онҳоро мегузарем ба мавзӯи дарси панҷум. хеле ки гуфтем, мавзӯи дарси имрӯзаи мо negative with be, яъне ҷумлаҳои манфӣ бо феъли to be мебошад ва инҳо формулаҳои дарси имрӯзаи мо мебошанд ва аз рӯи ин формулаҳо мо дар дарси имрӯза ҷумла месозем. аслан формулаҳоро медонед, танҳо дар дарси имрӯза калимаи not, яъне не илова мешавад ва ҷумларо манфӣ мекунад. мегузарем ба дарс. мисоли а. I am not a teacher. ман муаллим нестам. баъд аз феъли to be танҳо калимаи not илова шуд. ва дар дарси имрӯза инчунин шакли ихтисоршудаи калимаҳоро мебинем. I am-ро аллакай медонем ки шакли ихтисоршудааш am мешавад. I'm not a teacher, яъне ман муаллим нестам. мисоли b. You are not a teacher. ту муаллим нестӣ. дар шакли ихтисоршудааш ду намуд ихтисор мешавад, ё калимаи you бо r, ё калимаи r бо not. You're not ё you aren't. ҳардуяш дуруст аст. мисоли c. She is not a teacher. вай зан муаллим нест. дар шакли манфиаш ё she's not мегӯем, ё she isn't. кадомеаш ки барои шумо осон бошад. мисоли d. He is not a teacher. ӯ мард муаллим нест. шакли ихтисоршудааш he's not ё he isn't. мисоли e. It is not a city. ин шаҳр нест. дар шакли ихтисоршудааш it's not ё it isn't. мисоли f. We are not teachers. мо муаллимҳо нестем. дар шакли ихтисоршудааш we're not ё we aren't. ҳардуяш дуруст аст. мисоли g. You are not teachers. дар инҷо калимаи teachers дар шакли ҷамъ аст. аз инҷо мо мефаҳмем ки дар инҷо you гуфта шуморо дар назар дорад. дар мисоли қаблӣ a teacher, яъне як муаллимро дар назар дошт. аз ин рӯ мо фаҳмидем ки калимаи туро дар назар дорад. You are not teachers. шумо муаллимҳо нестед. дар шакли ихтисоршудааш you're not ва ё you aren't. мисоли h. They are not teachers. онҳо муаллимҳо нестанд. дар шакли ихтисоршудааш they're not ва ё they aren't. мегузарем ба давоми дарс. Exercise 15. машқи 15. Write sentences using is, isn't, are and aren't and give the information. ҷумлаҳоро нависед. калимаҳои is, isn't, are, aren't-ро истифода баред ва маълумот диҳед. якто мисолро худи китоб анҷом додааст. дар мисол танҳо гуфта шудааст ки Africa city, it continent. яъне Африка шаҳр, ин континент қитъа мешавад. Африка агар шаҳр бошад, ҷумлаи позитив, яъне ҷумлаи мусбӣ месозем. агар шаҳр набошад, ҷумлаи манфӣ месозем. агар ин қитъа бошад, ҷумлаи мусбӣ месозем. агар қитъа набошад, ҷумлаи манфӣ месозем. мегузарем ба мисол. Africa isn't a city.
چنانه که میدونید آفریقا قطعه است. از این رو جمله ما این طرز رو میگیرد. Africa isn't a city. آفریقا شهر نیست. It's a continent. این قطعه است. مثال دوم بغداد and Chicago city. بغداد و چیکاگو شهر. They continent. اگر بغداد و چیکاگو شهر باشد جمله پوزیتیو یعنی مثبت می نویسیم. اگر شهر نباشند جمله منفی. چقدر که میدونیم بغداد و چیکاگو شهرها هستند. از این رو جمله ما چنین می شود. Baghdad and Chicago are cities. They aren't continents. بغداد و چیکاگو شهرها هستند. آنها قطعه ها نیستند. مثال یکم کانادا country it city. کانادا شهر نیست. کانادا دولت است. از این رو جمله یکم ما شکل پوزیتیو رو میگیرد. جمله دوم ما از سببی که کانادا شهر نیست شکل نگاتیو رو میگیرد و جمله ما چنین میشود. Canada is a country. It isn't a city. کانادا دولت است. این شهر نیست. از درس دوم ما علاقه میدونیم که وقتی که اسم در شکل تنها باشد پیش از خودش ارتیکل میگیرد. ارتیکل A یا ارتیکل N. و اینها خوب دقت کنید. مثال دوم جاکارتا country it city. چنانه که میدونیم جاکارتا شهر است و دولت نیست. از این رو جمله یکم ما در شکل منفی می شود. جمله دوم باشد در شکل مثبت. Jakarta isn't a country. جاکارتا دولت نیست. It's a city. این شهر است. مثال سوم Beijing and London city. They country. چنانه که میدونیم بیجینگ و لندن شهرها هستند. از این رو جمله یکم ما شکل پوزیتیو رو میگیرد و جمله دوم باشد از سببی که اینها دولت نیستند شکل منفی یعنی نگاتیو رو میگیرند و جمله چنین میشود. Beijing and London are cities. از سببی که دو شهر بود کلمه cities یعنی شهرها شد. They aren't countries. آنها دولت‌ها نیستند. و از درس دوم و سوم ما میدونیم که وقتی که اسم‌ها شکل جمع رو گرفتن ارتیکل نمیگیرند و این هم خوب دقت کنید. مثال چهارم Asia country it continent. آسیا دولت این قطعه. چنانه که ما میدونیم آسیا این دولت نیست قطعه است. از این رو جمله یکم ما شکل نگاتیو و جمله دوم ما باشد شکل پوزیتیو رو میگیرد. Asia isn't a country. It's a continent. آسیا این دولت نیست. آسیا قطعه است یا این قطعه است. مثال پنجم Asia and South America continent. They country. آسیا و آمریکای جنوبی قطعه است. از این رو جمله یکم ما شکل پوزیتیو و جمله دوم ما از سببی که اینها دولت نیستند شکل نگاتیو رو میگیرد و جمله چنین میشود. Asia and South America are continents. آسیا و آمریکای جنوبی قطعه ها هستند. They aren't countries. آنها شهرها نیستند. میگذاریم به مشق دیگر. Exercise 16 مشق 16 Part 1 قسم یکم Write the name of the person next to his or her job. نام اینها را درباره کسبشان نویسید. کی چی کار است نامشان را نویسید. مثلا artist رسام کیست؟ جیم. در اینجا جیم می نویسیم چنانکه که میبینیم جیم رسام است. دوم bus driver این میس بلک می باشد. نامش را می نویسیم. police officer Mr. Rice می نویسیم. gardener باغبان چنانکه که میبینیم مایک گاردنر باغبان می باشد. دکتر چنانکه که میبینیم سو دکتر می باشد. photographer
ан чуноне ки мебинем ан фотографер мебошад. мегузарем ба қисми дуюми машқи 16. Part 2. قسم دوم. Complete the sentences with the correct information. جمله‌هاро бо маълумоти дуруст пурра намоед. аз қисми аввали машқи 16 мо аллакай медонем ки кӣ чӣ кора аст ва дар ҷумлаҳои поён кӣ чӣ кора ҳаст ва ё нест онро дида ҷумлаҳои мусбӣ ва ё манфӣ яъне позитив ва ё негатив месозем. мисоли якумро худи китоб анҷом додааст. Ann isn't a gardener. яъне Ann боғбон нест. чуноне ки мебинем Ann суратгир аст ва боғбон нест. ҷумлаи дуюм мешавад She's a photographer. ӯ расмгир яъне суратгир аст. мисоли дуюм Mike is a gardener. Mike боғбон аст. чуноне ки мебинем дуруст аст. ҷумлаи дуюмаш мешавад He isn't an artist. ӯ рассом нест. ҷумлаи сеюм Jim ва bus driver. чуноне ки мебинем Jim bus driver нест. аз ин ду ҷумла мешавад Jim isn't a bus driver. Jim ронандаи автобус нест. ҷумлаи дуюм мешавад He is an artist. ва дар шакли contraction дар шакли ихтисоршудааш мешавад He is an artist. ҷумлаи чорум Sue ва photographer. чуноне ки мебинем Sue суратгир нест ва ӯ духтур аст. ҷумла мешавад Sue isn't a photographer. She is a doctor. ё дар шакли ихтисоршудааш She's a doctor. ҷумлаи панҷум Mr. Rice a police officer. чуноне ки мебинем Mr. Rice police officer яъне полис мебошад. аз ин ду ҷумла мешавад Mr. Rice is a police officer. дар ҷумлаи дуюм бояд шакли манфӣ як ҷумла созем. аз ин рӯ дилхоҳ касбро мегирем. масалан мо гирифтем a bus driver. He isn't a bus driver. яъне ӯ ронандаи автобус нест. ҷумлаи шашум Miss Black isn't a Miss Black чӣ нест? ғайр аз ронандаи автобус ӯ дигар касбҳо нест. яктоашро интихоб мекунем. масалан doctor. Miss Black isn't a doctor. Miss Black духтур нест. чӣ аст ӯ? She is a bus driver. She's a bus driver. ӯ ронандаи автобус аст. мисоли ҳафтум I'm not a gardener. ман боғбон нестам. I'm a student. ман донишҷӯ ҳастам. Examples мисолҳо. дар ин ҷо мисолҳоеро мебинед ки мо дар дарси гузашта онҳоро дар шакли pronoun plus be plus noun сохтем ва ба шакли contraction гардондем ва дар дарси имрӯза бошад онҳоро ба шакли negative with be яъне дар шакли манфӣ мегардонем ва мегузарем ба ҷумлаи якум. I'm a student. ман донишҷӯ ҳастам. шакли манфиаш мешавад I'm not a student. ман донишҷӯ нестам. агар як ҷумлаи positive яъне мусбӣ сохтан хоҳем мешавад I'm a teacher. ман муаллим ҳастам. ҷумлаи дуюм You're a teacher. ту муаллим ҳастӣ. шакли манфиаш You aren't a teacher. You are a doctor. ту муаллим нестӣ. ту духтур ҳастӣ. ҷумлаи сеюм He's a doctor. ӯ духтур аст. дар шакли манфиаш He isn't a doctor. He is a singer. ё contractionро истифода барем He's a singer. ӯ сароянда аст. ҷумлаи чорум She's a nurse. ӯ ҳамшира аст. дар шакли негатив She isn't a nurse. She is an artist. ӯ ҳамшира нест. ӯ рассом аст. It's a cat. ин гурба аст. дар шакли негатив It's not a cat. It's not a cat. It's a dog. ин гурба нест. ин саг аст. мо негативро чуноне ки медонед дар ду шакл навишта метавонем ва ҳар ду шакл дуруст аст. кадомеашро ки мехоҳед ва кадомеашро ки барои шумо осонтар аст истифода баред. масалан ҷумлаи It's not a cat ро It isn't a cat ҳам навишта метавонем.
جمله ششم we're friends ما دوست ها هستیم. در شکل نگاتیوش we're not friends ما دوست ها نیستیم. we're enemies ما دشمن ها هستیم. جمله هفتم they're neighbors آنها همسایه ها هستند. در شکل نگاتیوش they're not neighbors آنها همسایه ها نیستند. they're sisters آنها خواهرها هستند. I'm a singer من سراینده هستم. در شکل نگاتیوش I'm not a singer من سراینده نیستم. I'm a photographer من صورتگیر هستم. جمله نهم you're a driver تو راننده هستی. در شکل نگاتیو you aren't a driver you're a doctor تو راننده نیستی تو دکتر هستی. جمله دهم she's a dancer او رقاصه است. شکل نگاتیوش she isn't a dancer she's not a dancer she is a nurse او رقاصه نیست او همشیره است. میگذاریم به دوام درس. new words کلمه های نو. negative منفی. positive مثبت. doctor دکتر. bus driver راننده اتوبوس. artist رسام. gardener باغبان. police officer پلیس. photographer صورتگیر. student دانشجو. teacher معلم. continent قطعه. right در اینجا حرف W تلفظ نمی شود. right نوشتن. read خواندن. memorize از یاد کردن. friend دوست. enemy دشمن. بعضی کلمه ها رو تکرارا نوشتیم برای خوبتر از یاد کردن شما. در اینجا درس پنجم ما به پایان رسید و وظیفه هایی که بعد از درس پنجم ما به شما میدهیم. یکم مشق های کتاب رو به دفترتون نویسید. مشق های 15 و 16. خیلی که قبلا هم گفتیم سیلکه کتاب در زیر نوار هست. از آنجا کتاب رو گیرید و مشق ها رو مستقلانه از نو خودتون اجرا کنید. دوم به شکل subject plus be plus not plus noun 15 جمله نویسید. یعنی موضوعی که امروز گذاشتیم با اون شکل 15 جمله نویسید و جمله ها حتما منفی باشد و contraction یعنی اختصار شوی رو استفاده کنید. سوم کلمه های نو رو از یاد کنید. در اینجا درس نوبتی ما به پایان میرسد. از همه شما برای تماشای نوار تا آخر منت داریم. ما رو پیگیری نمایید و منتظر درس های نو باشید.